गुड गवर्नेंस जो है इसका मकसद होता है आवाम की भलाई। कर्जे देने वाले भी जो है वो सोचते हैं कि कर्जे दें या ना दें, तो ऐसी सूरत हाल में मुश्किल पैदा हो गई है। लेकिन बिला आखिर मुश्किल, इतना बड़ा मुल्क है, इतने करोड़ों आवाम का मुल्क है, 8वां 10वां दुनिया का बड़ा मुल्क है, तो अल्टीमेटली कोई रिज़ल्ट तो निकलेगा, बीच में से निकल तो आएंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जो ख़ास कर फजूल खर्चियाँ हैं, याशियाँ हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है, उस पे अपने डेवलपमेंट बजट को कम करने की ज़रूरत है ताकि वो मुल्क के वसाइल के मुताबिक हो। मुल्क का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर आप किसको समझते हैं, शहबाज शरीफ या इमरान खान? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। पाकिस्तान की सियासत और मईशत इस वक्त एक संगीनी इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान इस वक्त नासाजगार हालात से गुजर रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप सबके पसंदीदा हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, जिनकी बातें, जिनका तज्ज़िया नासाजगार हालात में भी साजगार बनकर हालात की मरहम पट्टी करता है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं सर आप? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, तो इन हालात में जब हर कोई अपनी तरफ से ज़ोर लगा रहा है, एक हमें यूँ फील हो रहा है कि यार ये पावर हंगर का सा माहौल बना हुआ है, तो सर पाकिस्तान का फातेह कौन होगा, अवाम, PDM या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, बिल आखिर तो पाकिस्तान के अवाम ही फातेह होंगे, और अल्टीमेटली क्यों नहीं, अगर पाकिस्तान के सारे लोग मेहनत करें, पॉलिसियाँ ठीक हों, हम अपनी जो सखावत है और फयाजियाँ जो हैं वो ख़त्म करें, और अपनी कमर जो पीठ जो है ठोंक कर ये तय कर लें कि हमने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसकी मईशत ठीक हो, तो ठीक हो सकता है। अभी तक तो हम पाकिस्तान में कर्ज़े की मईशत पे चल रहे हैं, शुरू से 75 साल पूरे इसी तरह हमने चलाया है। कभी भी डेवलपमेंट फ़ंड के लिए पाकिस्तान ने अपने पैसे नहीं खर्च किए, और पैसे हमेशा हम बाहर कर्ज़ा ले के खर्च करते हैं, तो ज़ाहिर है इससे फिर मईशत चल नहीं सकती। और वो वक्त आ गया है बिल आखिर कि जब अब दुनिया भी हमारी मदद उस तरह से नहीं करने को तैयार, कर्ज़े देने वाले भी जो है वो सोचते हैं कि कर्ज़े दें या ना दें, तो ऐसी सूरत हाल में मुश्किल पैदा हो गई है। लेकिन बिला आखिर मुश्किल, इतना बड़ा मुल्क है, इतने करोड़ों आवाम का मुल्क है, 8वां 10वां दुनिया का बड़ा मुल्क है, तो अल्टीमेटली कोई रिज़ल्ट तो निकलेगा, बीच में से निकल तो आएंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। वो फौरी हल ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसमें वो 8वां बड़ा मुल्क, अब तो कर्ज देते हुए भी लोग सोचते हैं, अब तो इमदाद करते हुए भी लोग सोचते हैं, इतना बड़ा मुल्क, ज़खायर का मंबा, बड़ी आलमी ताकत, उसके बावजूद भी मुल्क के ये हाल। क्या पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी की पॉपुलैरिटी का होना ज़रूरी है? नहीं, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी की पॉपुलैरिटी का नहीं, सिर्फ अपने जो हर चीज़ है उसको, जो ख़ास कर फजूल खर्चियाँ हैं, याशियाँ हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है, उस पे अपने डेवलपमेंट बजट को कम करने की ज़रूरत है ताकि वो मुल्क के वसाइल के मुताबिक हो। वैसे तो डेवलपमेंट बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जितना भी हो, लेकिन वसाइल के मुताबिक हो। अब वसाइल से ज़्यादा आप ख़र्च करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसका नतीजा खसारे में निकलता है, और जब खसारा होता है तो मईशत नीचे चली जाती है। हाल ही में मियाँ साहब से भी मुलाकात हुई आपकी, तो क्या मशवरा दे के आए हैं? मैंने तो मशवरा यही दिया था कि सियासतदान बैठ कर मिसाक़ मईशत करें, बैठ कर मिसाक़ जमहूरियत करें, कंसेंसस करें इलेक्शन की डेट पर। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं सर 2023 में, कोई है मुतवक्की इलेक्शन, या फिर कोई एमरजेंसी किसी सूरत हाल बना के मामलात आगे चलेंगे? नहीं, देखें, इलेक्शन आइन में तो बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन होंगे, और मैं तो आइन को मानने वाला हूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे। बेशक, और मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या किसी की आस है, फिर उससे परेशानी है और क्राइसिस है, इससे कोई मामलात बेहतर नहीं होंगे, इससे मामलात और ख़राब होंगे। आपके पास तो इनसाइड स्टोरीज भी होती हैं, खान साहब के जो मामलात हैं हाफिज़ साहब के साथ बेहतर होते जा रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सूरत नज़र नहीं आई। कोई सूरत नज़र नहीं। जब हमने अब देखा 88 में मोहतरमा बेनज़ीर बहुत पॉपुलर थी, लेकिन जब इक़्तिदार में आई तो 3 वज़ीर लेने पड़े, और जो तीनों की मिनिस्ट्रीज थी, फाइनेंस,
انٹیریئر اور جو خزانہ، یہ تینوں میں اسحاق خان صاحب کے بندے رکھنے پڑے۔ سر آپ نے تو یہ سارے ادوار دیکھے ہیں اور اس کے آئی وٹنس ہیں، تو تیسری دنیا میں مقبولیت بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے سیاستدانوں کو جو خان صاحب نہیں کر رہے؟ دیکھیں خان صاحب جو تھے ان کی قبولیت تھی، پہلے وہ خود قبولیت کے راستے مقبول ہوئے ہیں، پہلے قبولیت تھی تو اقتدار ملا ہے، لیکن اور کوئی ان کا نظریاتی اختلاف بھی فوج سے نہیں ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو باقی جمہوری جماعتیں ہیں ان کے تو نظریاتی اختلافات ہیں فوج سے۔ کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کسی کا فوج کی جو خارجہ پالیسیوں ہیں اس سے داخلہ پالیسیوں سے اختلاف ہے۔ خان صاحب کا نہ داخلہ پالیسی سے اختلاف ہے، نہ خارجہ پالیسی سے اختلاف ہے، نہ ان کی مداخلت پہ اختلاف ہے۔ یہ تو ذاتی وہ صرف ذاتی لڑائیاں ہیں ان کی۔ ملک کا بہترین ایڈمنسٹریٹر آپ کس کو سمجھتے ہیں، شہباز شریف یا عمران خان؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شہباز بہتر ہیں عمران خان سے۔ عمران خان کے زمانے میں تو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اچھی نہیں تھی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ اس سے بہتر ہے، لیکن آئیڈیل تو پھر بھی نہیں ہے۔ ایک مطلب دہائیوں سے آپ نے رپورٹنگ کی، پورے پاکستان کے سسٹم کو دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ٹائم تھا کہ یار وہ جو ملک کا ایڈمنسٹریٹر تھا اس نے پاکستان کے لیے بہت جنیجو دور، بے نظیر بھٹو دور میرا خیال ہے، اور نواز شریف کا دور، یہ تینوں بہتر تھے اور تینوں میں ایڈمنسٹریشن بہتر تھی۔ کیا اس بہتری کی وجہ کیا تھی کہ ان میں وہ کون سی کوالٹی تھی جو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر گورننس کرتے تھے، بہتر ان کی کنٹرول تھا، چیزوں پر زیادہ بہتر وہ رائے رکھتے تھے، ٹیم بہتر بڑھ گئی تھی۔ گڈ گورننس کے لیے ایک لیڈر کو کون سے پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے؟ ویسے تو کہتے ہیں جی میرٹ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں میرٹ تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی تو عوام کی بھلائی ہوتی ہے۔ گڈ گورننس جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے عوام کی بھلائی، عوام کو کتنا فائدہ ہے کسی سسٹم کے اندر، یہی گڈ گورننس ہے، اور جتنا ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں یہ آپ کو کب تک کے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آسانیوں کی طرف لوٹ جائیں گے کہ اب آٹا بھی ملنے کا نام نہیں ہے، اسی طرح مہنگائی بہت زیادہ ہے؟ انشاءاللہ جلدی، بہت دور نہیں ہے وہ وقت جب کوئی سسٹم کے اندر سے ہی بہتری جو ہے وہ متوقع ہے۔ یہ آسانیوں کا خواب کتنے مہینوں میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن کیوں آخر ہم کیوں خدا کے کوئی معتوب لوگ تو نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ اسی طرح رہے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، ہمارے لیے راستے بھی کھولے گا۔ آپ خود صاحب محبت ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں، اور جس طرح ہم آپ کے انٹرویوز دیکھتے ہیں تو جاتے جاتے کوئی پیغام میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ کیا کہہ رہے جی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح، یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ